स्टाइल कैंसल्ड। यहाँ लर्निंग मिलती है क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, क्रिएटिविटी इज आवर सब्जेक्ट। पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम एडमिशंस आर ओपन। नर्सरी टू हायर क्लासेस। AR के गिरी सिल्क एंड साड़ी। हैदराबाद सब डिवीजन में आने वाले पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए चोरी के 20 केसेस में 36,05,300 रुपए के सामान को जब्त करते हुए 28 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट हुमनाबाद सब डिवीजन में आने वाले पुलिस स्टेशन में 20 चोरी के केसेस में पुलिस ऑफिसर ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 36,05,300 कीमत के सामान और नकद रुपयों को जब्त करते हुए आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गए। आरोपियों के पास से 11,52,300 नकद कैश, 119 ग्राम गोल्ड, 12,48,000 का एक भैंस, 50,000 रुपए की 8 बाइक, 3,70,000 रुपए, महेंद्र गुड्स व्हीकल्स 2 लाख रुपए, एक ऑटो 3 लाख का और 3 क्विंटल सोयाबीन 20,000 रुपए का। इस तरह से हुमनाबाद, मन्नाखेड़ी, बसवा कल्याण, मुड़बी, मंठा, मलखेड़ा और चिड़गुप्पा के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए 20 केसेस में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बिदर और गुलबर्गा के 24 आरोपी और 4 अदर स्टेट के आरोपी शामिल है। SKGM ढाबा वेज एंड नॉन वेज ढाबा, स्पेशल मटन थाली, हैदराबाद मुंबई हाईवे, नेशनल हाईवे 65, मठाला मोड़, बसवा कल्याण। बेकर समर बिगेस्ट ऑफर एवर। एनी आइस केक 320 per kg, नॉर्मल केक 220 per kg। Once booking 1 sandwich free veg or non veg. Opposite Osti School near Sereka Layout, Shupur Road, बसवा कल्याण। साइनेत्रम ऑप्टिकल, फ्री आई टेस्टिंग, फ्रेम प्लस ग्लास 499 ओनली। इन 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा। उनके पास से 36,05,300 का सामान जब्त किया गया। इस तरह से विदर SP प्रदीप गुंती ने प्रेस मीट कर जानकारी दी। साथ ही हुमनाबाद क्षेत्र से चोरी हुए 32 मोबाइल फोन जिसकी कीमत 11,50,000, मन्नाखेड़ी क्षेत्र से 6 मोबाइल फोन की कीमत 2,50,000, तो कल्याण क्षेत्र से चोरी हुए 11 मोबाइल फोन 3,10,000 और मुड़बी क्षेत्र से चोरी हुए 22 मोबाइल फोन जिसकी कीमत 6,50,000, कुल 71 मोबाइल फोन जिसकी टोटल कीमत 20,60,000 को भी इन पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढने में कामयाब हो गए। सभी चोरी हुए सामान को के मालिकों के हवाले SP प्रदीप गुंती द्वारा दिया गया। इस मौके पर हुमनाबाद DYSP मडोलप्पा PS, बसवा कल्याण CPI अलीसा, मंठाल CPI अमोल काले, हुमनाबाद CPI संतोष कुमार, चिड़गुप्पा CPI श्रीनिवास अल्लापुरे के अलावा सब डिविजन के PSI और ऑफिसर्स मौजूद रहे। ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿ ಸುಮಾರು 36,05,300 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಗದು 11,52,300 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ 119 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 12,48,000। ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 8 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು 8 ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ, ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್। ಈ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಭೇದಿಸಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರಗಳು ಇವು। ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ 28 ಅಫೆಂಡರ್ಸ್, 20 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 28 ಅಫೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಅಫೆಂಡರ್ಗಳು ಬೀದರ್ ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದವರು, ಒಂದು 5 ಜನರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ MOBಗಳಾಗಿರ್ತಾರಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 4 ಅಫೆಂಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಧಾರಾಶಿವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದವರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ।
ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳವಾಗಿದ್ದ ಮಾಲನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ CIR ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 49 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 32 ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಇಡೀ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕ, ಕೆಲವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲೇ 7 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಮಂಠಾಳದಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ, ಮುಡಬಿದಲ್ಲಿ 3, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 5, ಚಿಟಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 1, ಭೀಮಲ್ಖೇಡದಲ್ಲಿ 1. ಇದಲ್ಲದೆ 1 ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ 1 ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 1 ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರೇ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.